कैसन गरीबी आई दिहला विधाता, कैसन गरीबी आई दिहला विधाता। दुखवा गरीबवन से, दुखवा गरीबवन से नहीं खे सहाता। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मैम আমার নাম এমবি আলিমুল। আমি পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছি। इतनी खूबसूरत जगह है, जन्नत से आए हैं आप तो। জি ম্যাম। आपके साथ भी कोई आया है? না ম্যাম, আমার মা আসতে চেয়েছিল কিন্তু আমার কাছে ভাড়ার টাকা ছিল না, তাই সে তাকে নিয়ে আসতে পারিনি। माताजी पिताजी क्या करते हैं? স্যার, বাবা তো 3 বছর আগেই ওপারে চলে গেছে। আমার মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে, বর্তন মাজে, আবার বাড়ি বাড়ি খাবার খোঁজে। আমাকে মানুষ করার জন্য আমার মা দিনরাত পরিশ্রম করে এবং খুবই কষ্ট করে আমাকে পালন করেছে। আর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল নিয়ে আসতো আমার পেট পালার জন্য। और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? স্যার, কোথাও গান শিখি নাই। আমি কোথাও গান শিখতে গেলে সেখান থেকে আমাকে বের করে দিত। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? আমরা গরিব, নিচু জাতের বলে স্যার। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। যখন আমি কোথাও মিউজিক শিখতে যেতাম, কেউ আমাকে মিউজিক শেখাতো না, কারণ আমরা গরিব, ছোট নিচ জাতির বলে। से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। আমি যা কিছু শিখেছি তা শুধু আপনাদের দেখেই শিখেছি, ভালো করে শুনে আর সেটাকে ভালো করে রিয়াজ করে। আর তখন থেকেই আমার কাজ হলো গান বাজনা। अच्छा, आपका काम गाना बजाने? हाँ। क्या करते हैं आप? ওই গান গেয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে চাওয়া। कहाँ मतलब कहाँ जाते? গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঢোল বাজনা দিয়ে গান গেয়ে মানুষের মনকে মনোরঞ্জন করে কিছু চাল ডাল পেতাম, সেটা দিয়েই জীবনযাপন করতাম। আমি এই জন্য এই কাজ করতাম, কারণ আমার মা যখন মানুষের বাড়িতে বর্তন ধুতো, কাজ করতো, মাকে অনেক গালিগালাজ শুনতে হতো। আর আমার সেটা একদম খুবই খারাপ লাগতো স্যার। এই জন্য আমি সেই কাজ করি আর মাকে বাড়িতে রেখে ভালো মতো দুমুঠো ভাত খাওয়ানোর জন্যই আমি মানুষের গালিগালাজ শুনে গান গেয়ে কিছু রোজগার করি। माँ का स्थान कोई कभी जिंदगी में भी नहीं वो नहीं ले सकता है। वो कभी भी वो खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिन परिस्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो इस स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। হ্যাঁ স্যার। क्या गा रहे हो आज? স্যার, আজ আমি বাবার জন্য কিছু গাইব, কারণ আজ আমার বাবাকে খুবই মনে পড়ছে স্যার। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। ওকে, চলো। बाबूजी के दुखवा न हमसे सहाता, कैसन गरीबी आई दिहला विधाता, कैसन गरीबी आई दिहला विधाता। दुखवा गरीबवन से, दुखवा गरीबवन से नहीं खे सहाता। ये कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता, ये कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता।
कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो।